अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम मौलाना इजमाल मुंतज़िर नकवी साहब ने जो नॉर्थ अमेरिका में खिदमात सर अंजाम दी हैं उसको तकरीबन 50 साल होने वाले हैं। मैंने कोशिश की है कि हम अपने इस प्रोग्राम को मौलाना साहब की ज़िंदगी का अहाता क़िबला मौलाना इजमाल मुंतज़िर नकवी साहब की शख्सियत। तो आइए मौलाना इजमाल मुंतज़िर नकवी साहब को खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत और अपनी मोहब्बत के खुलूस पेश करते हैं। जनाब मौलाना इजमाल मुंतज़िर नकवी साहब। सलाम अलैकुम भाई सैयद मोहम्मद अब्बास नैयर साहब, आपने जिस अंदाज से और जिस खुलूस से इस प्रोग्राम को और इस महफिल को सजाया है और ऐसे ऐसे दानिश्वर पढ़े लिखे लोग जो हैं इसमें जमा किए हैं, डॉक्टर साहिबान भी, कैलगरी हो, वैंकूवर हो और यहाँ भाई अली ज़हीर वगैरह और हमारे इस वक्त के नॉर्थ अमेरिका के एक बड़े शायर जनाब अख्तर आसिफ साहब भी मौजूद हैं इसमें। बहुत शुक्रिया। और हमने भी कोशिश की है कि हम पूरे नॉर्थ अमेरिका से आपसे मोहब्बत करने वाली तमाम शख्सियात को जमा कर सकें, लेकिन हमारी बदनसीबी कि एक प्रोग्राम के अंदर हम इतनी सारी शख्सियात को नहीं ले सकते थे। इंशाल्लाह फिर नैयर भाई, आपने पहले तारुफ कराया क़िबला इजमाल नकवी मुंतज़िर साहब का, और फिर क़िबला ने खुद अपना एक जिसे कहते हैं मुख्तसर तारुफ करवाया। अब निस्फ सदी की खिदमात को एक प्रोग्राम में समेटना ये तो नामुमकिन सी बात है। बेशक मैं गुजारिश करूंगा जनाब अली अब्बास रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम खुलासा सुना मॉन्ट्रियल के हवाले से। हम तो खैर इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम क्या मतलब ज़ाहिर है कि तमाम जो हमारे भी मोमिनीन और मोमिनात हैं वो सब हम एक ही पूरा ख़ानदान है बेसिकली देखा जाए तो। और ये हमारे सरपरस्त आला की तरह और बिल्कुल फादर फिगर की तरह कोई भी पाकिस्तान से आता है या हिंदुस्तान से आता है, ख़ास तौर पे मजालिस की तकारीब में और इस तरह के प्रोग्राम्स में जो भी हिस्सा लेता है तो इनकी रहनुमाई हर जगह शामिल रहती है। मेरे ख्याल है कनाडा में हमारे भी और भी दोस्त बाकी हैं, लेकिन हम चलते हैं मियामी। क्या बात है। तो मियामी से हमारे दरमियान है जनाब सैयद अतहर अब्बास साहब। मैं गुजारिश करूंगा जनाब सैयद अतहर अब्बास साहब से। में बैठे हैं, मैं मियामी की तरफ से, दर पजतन की तरफ से और आईजे की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और कुछ लोग मेरे को जानते हैं, कुछ नहीं जानते, मगर इजमाल नकवी साहब तो इनकी खिदमत हमारे पास ऑलमोस्ट 30 साल से हैं। गुफ्तगू कर गया और मैं तो महसूस कर रहा था कि क्या शफीक शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, जबकि आप हमसे सैकड़ों मील दूर हैं। मैं इसके साथ ही अब चलूँगा। मेरी ख्वाहिश तो बहुत 2-3 हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब जो हमारे दरमियान वैंकूवर से हैं। मेरी ख्वाहिश है कि डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब क़िबला मौलाना इजमाल मुंतज़िर नकवी साहब की शख्सियत, उनकी जो खिदमात हैं अज़दारी के हवाले से करें। जनाब दुआ में याद रखें, मोहताज दुआओं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मेरी वीडियो पता नहीं आ रही कि नहीं? ये आ रही है आपकी वीडियो ऑडियो सब आ रही है। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी कुछ बहुत ज़्यादा ही इज्जत अफजाई है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मुस्तहिक नहीं हूँ मौलाना साहब के बारे में गुफ्तगू करने का, और ये तो बहुत छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह अभी तक तमाम साथियों ने मौलाना साहब से ताल्लुक़ का जिक्र किया, तो हम तो इससे बहुत दूर रहे, क्योंकि मौलाना साहब सिर्फ यहाँ एज ए विजिटर तशरीफ लाए हैं। काफ़ी सालों से तशरीफ लाए हैं वैंकूवर, लेकिन यहाँ क्योंकि इनका मुस्तकिल क़याम नहीं था, तो इस तरह की इनसे हम तरबियत हासिल करने में से महरूम रहे। और दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट कि मेरा किसी इदारे से ताल्लुक़ नहीं है। आपने मुझे शामिल किया, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा किसी इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और कोई इदारा भी नहीं चाहता कि मुझसे ताल्लुक़ हो। तो बहरहाल तो लेकिन मौलाना साहब वैंकूवर के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि मौलाना मेरे ख्याल से यहाँ जब पहली इमाम बारगाह बनी थी वैंकूवर में, जो कि खोजा कम्युनिटी जिसमें लीड किया था, उसमें मेरे ख्याल से पहले रेजिडेंट आलिम के तौर पर तशरीफ लाए थे।
ان سے جب یہ تشریف لائے تھے بعد میں میری ان سے ملاقات رہی, کچھ ایک آدھ دفعہ میرے گھر پہ قیام بھی انہوں نے کیا, تو اس میں مجھے ان سے گفتگو میں پتہ لگا تھا کہ یہ سب سے پہلے آئی تھنک ریزیڈنٹ عالم بھی تھے یہاں, ہماری ایک ہے الزہرا اکیڈمی اور وہ سینٹر جو کہ جس کو خوجہ حضرات لیڈ کرتے ہیں, تو اس میں پہلے پریزیڈنٹ عالم کے طور پہ آئے تھے. میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2006 میں, اور کیونکہ 2005 میں میں یہاں وارد ہوا تھا کینیڈا میں, اور اس کے محرم کے دوران یہ مجالس پڑھنے کے لیے آئے تھے. ایک پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ ایک ہے, تو اس وقت وہ بہت مختصر تھی تو وہ کرائے پہ جگہ لے کے مجالس کرتے تھے. اب تو ماشاءاللہ اس کمیونٹی کے کافی پر نکل آئے ہیں. تو بہرحال تو اس میں مولانا صاحب سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی. تو اس ملاقات کے بعد پھر ہم نے یہ کیا تھا فیصلہ کہ ہم 3 مجالس کریں گے اپنے گھر کے اوپر یا کوئی جگہ کرائے پہ لے کے, اور جناب سیدہ کی شہادت کے حوالے سے 3 مجالس جو ہم نے قائم کریں, جو کہ آج تک ہوتی ہیں الحمدللہ. تو اس میں سب سے پہلے مولانا صاحب نے تشریف لا کے اور وہ مجالس سے خطاب کیا تھا. اور اس موقع کا جو زیادہ اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس دوران مولانا صاحب کا قیام ہمارے ساتھ ہی تھا گھر پہ. میری بیٹی چھوٹی تھی, اس وقت 5-6 سال کی تھی. تو مولانا صاحب کا فائدہ یہ تھا کہ مجلس سے تو مستفید سب ہوتے ہی تھے, لیکن ہمارا زیادہ ایڈوانٹیج تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ناشتے پہ بیٹھے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے دوپہر کے کھانے پہ, رات کے کھانے پہ. تو کافی ان سے ظاہر علم حاصل ہم نے کیا مجلس کے علاوہ بھی. اور اس کے بعد پھر ان سے ظاہر مستقل رابطہ ہے. اس کے بعد بھی یہ تشریف لائے وینکوور, اور ایک آدھ دفعہ ہمارے گھر قیام بھی کیا, ان کی مجالس بھی سنی. اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک دفعہ آپ سب حضرات کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے ان کی شخصیت کے بارے میں کتنی کشش اور مقناطیسی شخصیت کے حامل ہیں یہ. تو اس کے بعد سے مسلسل رابطہ ہے مولانا صاحب سے برقی ٹاک کے ذریعے, یعنی واٹس ایپ کے ذریعے. تو اور ابھی ہم نے ایک سیمینار کیا تھا قلب صادق صاحب کے انتقال کے اوپر, تو اس میں بھی مولانا صاحب کو زحمت دی تھی, اور اس میں انہوں نے بہت زبردست تقریر کرنے کے علاوہ اپنے اشعار سے بھی نوازا تھا. تو یہ جس طرح تمام حضرات ذکر آلریڈی کر چکے ہیں کہ یہ ہمارا جیسی شخصیت ہیں بہت زبردست, یعنی یہ آل ان ون ہے, سوچ سلام سے شروع کر کے زیارت تک سارا کام یہ ماشاءاللہ انجام دیتے ہیں, ساری عبادت. تو مزید تو میں زیادہ کیونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں, تھوڑا بہت بالکل ایک جاہل سا آدمی, تو زیادہ میں گفتگو کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ہیں بھائی, ایک نہیں 3 پی ایچ ڈی لیے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں پڑھا لکھا نہیں. اتنی زیادہ میں شاید گفتگو طویل نہ کر سکوں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تعلق مولانا صاحب سے صرف جب انہوں نے وزٹ کیا وینکوور تو جب ہی رہا, یا اب ماشاءاللہ مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ جس طرح میں نے کہا واٹس ایپ کے اوپر ہے. حضور مجھے اشعار بھی بھیجتے رہتے ہیں, تقاریر بھی بھیجتے رہتے ہیں, ویڈیوز بھی بھیجتے رہتے ہیں, اور جس طرح سب نے کہا کہ بالکل ایک باپ بیٹے والا رشتہ ہے ماشاءاللہ ہمارا الحمدللہ. تو فیملی ٹرم ہو گئے, جی فیملی ٹرم ہو گئے بھائی. فیملی ٹرم تو ہو ہی گیا, ظاہر ہے کہ اب سرپرستی والا سلسلہ ہے مولانا کے ساتھ. ہمارا کی محبت ہے اور چاہت ہے, آپ لوگوں کی بہت محبت ہے, مولا قائم رکھے اس کو, دائم رکھے پروردگار. ایک اہم بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ان کا یہاں قیام تھا تو ہم کوشش کرتے کہ کچھ لوگ کرتے تھے کہ کچھ لوگ جمع ہو کے اور ایک کوسچن آنسر کا سیشن بھی رکھ لیں ان سے. تو شاید آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہر کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ عالم کو ذرا ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا امتحان لیتے ہیں الٹے سیدھے سوالات کر کے. یہ آپ سب کو پتا ہے میرا خیال ہے. لیکن مولانا صاحب نے ہمیشہ اس طرح جس کو کہتے ہیں کہ ترکی و ترکی اور سیر حاصل جوابات دیے ہر طرح کے سوال کے, کہ وہ جو بہت یعنی تنقید کرتے ہیں علماء پہ اور مجالس پہ اور مذہب پہ, ان کو بھی خاموش مولانا نے اکثر کر دیا اپنے جوابات سے. تو یہ ایک خاص بات ہے جو کہ شاید ابھی تک جس کا ذکر نہیں ہوا تھا, لیکن باقی ساری باتیں جو لوگوں نے کری ظاہر ہے وہ تو 100% میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ صحیح ہیں ظاہر ہے. اور اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگلے مہمان کی طرف چلیں, کیونکہ کافی ٹائم آلریڈی ہو گیا اس پروگرام کو, 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکبر صاحب. خطے میں جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے اور وہاں لوگوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں, ان پر ہم بات کر رہے ہیں. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے بہترین دوست, بہترین مہمان, آپ سب کی طرح بہت پیاری شخصیت جناب ڈاکٹر نبی سید صاحب, کہ وہ علامہ اجمال منتظر نقوی صاحب پہ ڈاکٹر نبی سید صاحب گفتگو کریں. کیا کہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علیکم السلام. وعلیکم السلام. قبلہ کا شرف زیارت ہی میں سمجھتا ہوں میرے لیے باعث عزت
शरफ और इफ्तिखार है। मैं दुआ गो हूँ कि मौला किबला को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और आपकी ज़ौजा को भी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमारे दरमियान इसी तरह से कायम और दायम रखें कि जिस तरह से किबला ने जो उलूम आले मोहम्मद के जो असरार और रमूज की जिस अंदाज में गिरा कुशाई की है, वो मेरे ख्याल में कोई और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में नहीं कर सका। अब मैं बात करूँगा, अभी मोहम्मद अकबर भाई ने जिक्र किया था जहालत का, तो मौला कायनात की एक हदीस है कि किसी ने पूछा कि मौला मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना इल्म हासिल करूँ। उसका सवाल था ज़्यादा से ज़्यादा कितना इल्म हासिल करूँ, तो मौला ने कहा कि कम अज कम इतना कि तुझे अपनी जहालत का एहसास हो जाए। तो जो देखिए आलिम है वो अपने जाहिल होने का इतराफ करता है, गो कि वो उनके इल्म की निशानदही है। तो मैं दुआ गो हूँ कि मोहम्मद अकबर भाई को भी, डॉक्टर साहब को भी इसी तरह से अल्लाह उलूम आले मोहम्मद से भी मुत्तसिल रखे और किसी तरह से खिदमत उलमा की खिदमत करने की भी तौफीक दे। अब वो जैसे यानी अभी अकबर भाई ने जिक्र किया कि मजलिस शुरू हुई तो सबसे पहले किबला आते ही आपने दुआए कुमैल या हदीस किस्सा से मजलिस का आगाज किया, फिर कोई नहीं आया तो किबला ने सोज शुरू कर दिया। जब सोज खान के बाद मरसिया खान नहीं आया तो किबला ने मरसिया खानी की खिदमत भी अंजाम दी। उसके बाद मजलिस, और मजलिस में भी मुझे आज तक याद है, देखिए हमारा किबला से 30 साल का ताल्लुक है, जब हम कैलगरी में नए नए आए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा फिद दारैन। सैयद काशिफ नकवी से पूछता हूँ कि बेटा ये बताइए कि आपने कैसा पाया अपने अब्बू को? हमने तो जो देखा वो बाहर की दुनिया थी। सिर्फ ये कहूँगा कि कुछ लोग अब्बू को मौलाना कहते हैं, कुछ लोग किबला, सैयदना, हमारे लिए तो वो अब्बू हैं। रहीम, एक बावाज बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जल जहान ज़ीस्त है बेरब्त के बोरिया के बगैर क्या हयात का कोई मकसद नहीं, खुदा क्या कह रहे, वाह 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 के बगैर हर एक मौत के आगे हुआ है यूं मजबूर, नहीं है कोई भी जीता यहाँ फना क्या कहने, वाह 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 के बगैर। सलामत है काशिफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा अख्तर आसिफ जैदी साहब से कि तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं क़िबला इजमाल नकवी साहब की, तो बात जाहिर है कि उन तक ही महदूद नहीं रहेगी और इजमाल भाई हमारे साथ शुरू से हैं। इजमाल भाई जब दुआ देते हैं तो लगता है कि किसी ने दुआ दी है। मेरा ख्याल है हमारे इस मौजूद शुरका में से हम सब से गुफ्तगू कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस पे मैं चाहूँगा कि इख्तितामी गुफ्तगू जनाब क़िबला इजमाल मुंतज़िर नकवी साहब कर दें और बताएं कि हमसे कोई पहलू आप तक पोशीदा तो नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप लोगों ने जो इज्जत अफजाई हमारी की है, ये सारा फैज़ जो है ये उस दर का है जिस दर पे हम जब ईसाई करते हैं। तो अब जाहिर है कि मैं सबके लिए बेहद ममनून और मशकूर हूँ, लेकिन ये सारी सताइश और ये जो कुछ भी आपने बातें की हैं ये सब सदका है मोहब्बत मोहम्मद आले मोहम्मद का। इसी तरह से आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे आप सब।